Good morning, everyone. Converse. Original. Original is here. Original Converse. Size large. Men. For only 10 pesos. Isa pa. Isa na siya. Pizza na. Ayan na lang. Kaya na lang. Levi's. 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 Original Levi's. Kid. Boy, ha? Original. Najay pikita. Levi's na siya. 7 to 10 depende gidakon sa bata. Sure. For only 5 pesos. Masarap ba to? Apa daya? Nike. Nike, 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 Nike. Nike men, size 30. 6 packet. For only 10 pesos. Pamain mo na. Para wa na ko'y labunon. Sabi na, uniform. For only 5 pesos. Sa Bright Star. Edad 9 years old. Grade 3 ang nagsuot. Imay na please. Barato na lang, barato. Ito pa. Short. Short women. Old Navy. Ang size kay large. Pamay. For only 5 pesos. 5 pesos. Medyas. Medyas guys. For only 1 peso. Tando, 1 peso. Pay short ni sir. The North Face. The North Face. Short ni sir. Short ni sir. Original. The North Face. For only original ha. For only 10 pesos. May na. Tagsara mag-live. Tagsara na ko mag-sale. Sale na ni sale. Labono. Tudok pa guys. Napao. Kani siya. Uniform sa Bright Star. Those who don't have uniform at Bright Star, pwede rin siya. For only 5 pesos. Medyas, sa katong Y medyas. Okay pa ang garter. Okay pa ang color. For only 1 peso. Ayaw lang ng brief. Brief ni sir. Ayaw ng brief ni sir. Sa pang. Mahal na ba na iyang brief? Medyas. 1 peso. Okay pa ang color. Okay pa. 1 peso. Oh. Nasonrokan. Libre na lang. Tapos sa cargo shorts. 6 packet ni siya. For only 10. Bera. Bera mga pre. Eviso. Kasi wakay lang Eviso. Mahaling Eviso. Branded. Original. Sigil. Eviso. For only 10 peso. Oh, Eviso. Money ang Eviso. Men, large size.
for only 10 peso. I-grab nyo na. Wa na ilaing chance. Ganun po, medyas. Girl, ako ni medyas. For only 1 peso. Grab. Brep. Bench. Large. Kid. Kid niya sa aling bata. Kay medyas Burlington. Edad 9 years old ang kasuot. Mine. Ako'y pante. Ayan na ng pante, guys. Okay. Okay na ta. Ang laban na ta. Okay. Kumain nyo na. Katuwa na kaapas. Review na lang ang akong Adidas Original Sigbin. Kumain nyo na. For only 10 pesos. Large kid. Hindi ko nakaon. Okay, wait. Pangtulog, guys. Oh. For only 5 pesos. Pangtulog. Imahin nyo na para wala ko nabunon. Larget. Or, Mitchell Anis. Original. For only 10 pesos. Original Sigbin. Imahin nyo na. Larget. Okay na ba? Wala ko labunon. Okay na. Oh, last one. For free. For free. Mine. For free. Okay ba? Unsa ni? Bench ba ni? Oh. Ane, mine. PE. 1 peso. Mine na. Bench po na eh. Taong anak. 9 years old. Mine nyo na. Peso lang. Hindi pa. Zalora. Large. Akong sanina. Injo na. Bye. Thank you for watching. Una ni. Laban.